गोटे ठाकुर को डाकिबे सब जाक ठाकुर वंदना हेबे। हाँ आज्ञा डाकिबा गोटे ठाकुर डाकिले सब डाई। हाँ एइडा आज्ञा मो बोपा काल सुननी मु तो टिके डांस कर दो बाप। ओ हो आउ होनी मोर। ओ हो आहे जय प्रभु गज बदन गिरी जंक नंदन मोहिनी कुंतला रमण प्रभु विद्यामन। बाहन सिंदूर सोहे परी मस्तक करिछ विजय दक्षिण दिगे पार पालक। विशाल सिंधु हेबाकू पारी पशुछि शरण भासुछि जले हुओ नाउरी। अच्छा प्रमोद आज्ञा तमें तो भल गायक निश्चित भाव में हम एबे मते हेलनी केबे हेबी जे एबे हेती। हाँ हम अच्छा देउल भितर राउल माली कौन करती कदली छड़ाउते कदली रे बाया। अरे जो दिन विश्वनाथ ब्रह्मांगर मुंड को हाणी देले रक्त बिंदु पड़े 12 वर्ष जाए अनावृष्टि होता है। ठाकुर भगवान शिव कौन कले से ब्रह्मांगर मुंडटा को धरीदेले रक्त बिंदु पड़ानी पृथ्वी स्थिर हो गला किंतु प्रभु हाथ से ब्रह्म को पाली तेणु रुद्र देवता को शूद्र पूजाली पूजाली माने गले आम जिते भोग नेबा मंदिर बा खोलला बेले जदि आम तालीटे मारिबा से ब्रह्मसुर आमको घृणा करिवो तेणु ब्रह्मसुर गले आम जे भोग करवा ठाकुर भगवान शिव खाए सत कथा आम खाइबा तेणु कौन करती राउल माली माली देउल भितरे राउल माली मारंती ताली कयास कंदरे 15 नेत्र पड़े उछाली ठाकुर विद्या करंतु दान तोर आज्ञा हेले गाइबी किछि वेद पुराण। आज्ञा तमें मोटा आग कह दियो मोर सब मुह को पड़े नहीं मोटा कौन दुर्बादल दंडुलम तू तनारी बलमं केहल सहित पद्मपत्रे स्थापितम श्री राम रघुरया गणे नारायण रुद्रे अंबिके भास्करे तथा भिन्न भिन्न न कर्तव्य पंचजवन वस्तुते भीमस्य विरण भंग मुनिरपि मति भ्रमं जदि सुदम असुदवा मम दर्शन विद्यते ठीक हे 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 हेलो हे पंडित वर्ग मने पुराणे दियल पतरिला प्रमोद जो सुंदर विषय
ଶୁଣିଲେ ପୁଲକିତ ଆଜ୍ଞା ହେବ ହୃଦୟ ନଥିବ ବାପ ଭୟ ନଥିବ ଜମ ଭୟ ଆଉ ତୁ ଯେମିତି ମୁଁ ସେମିତି ତୁ ହେ ବୋଇଲେ ଆମେ କହିବୁ କେମିତି ଏ କଥା ପଚାରିଲ ହେବା ବଧନ ଆଲୋଚନା କର କହିବି ସିଦ୍ଧ ରାମାୟଣ ଆରେ ଯେଉଁ ଦିନ ରାମ ଗଲେ ଘର ବନକୁ ସଙ୍ଗତରେ ନେଲେ ମାସିତା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ପଞ୍ଚବଟୀ ବନେ ରାମ ହେ କରିଲେ ଆଶ୍ରମ ସେଦିନ ବୁଲୁଥିଲେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା କଣ କଲେ ବାପ ଏ ତିନିଟା ସୁନ୍ଦର ମୁଦ୍ରା ଏ ତିନି ଗୋଟି ବନରେ ଭ୍ରମଣ କରୁ କରୁ କୋଠେ ରୂପ ଧାରଣ କରି କରି ଯାଉ ଯାଉ ଆଉ ସତ କଥା ହଁ କଣ କଲେ ଏ ଋଷି ମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁ କରୁ ରାମ ନାରାୟଣ ମା ବୈଦେହୀ ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣିପାତ କରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆୟୁଷ କାମନା କରନ୍ତି ଯାଉ ଯାଉ କଣ ହେଲା ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ କଣ କଲେ ଆଶ୍ରମ ସିନା ସେଇଠି ହଉଛି କେତେ ବଡ ବୁଲୁଛନ୍ତି ନା ଆରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ଏବେ ଦେଖେ ତୁ ବୋଉ ପିଲାକୁ ଧରି ଯିବୁ ଆମ ମାଇବୁ ଏଟା ବାଇଆଟା ଗୋଟେ ତୁ ବୋଉ ଭଲି ଟିକେ ଛନ୍ଦର କି କହ ବାପ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଫେସ୍ ଟା ଉଡ଼ି ଯାଇଛି ତ ଯାଉରେ ଫେସ୍ ଗଲେ ତ ଅଛି ନା ଆ ଶୁଣେ ବୋଉ ପିଲାକୁ ଧରି ଯିବୁ ଯିବି କୋଣାର୍କ ଯଦି ଯିବାର ଥିଲା ତାହେଲେ ପୁରୀ ଯାଉଛୁ ନା ନାଇଁ ଯାଉଛୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛୁ କାହିଁକି ନା ବୋଉ ପିଲା କହିବେ ଟିକେ ନେଇଯାଉ ବୋଲି ଜଗନ୍ନାଥର ଦେଖିବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କଣ ଦେଖୁ ରୂପ ରୂପଟା ଆରେ ଧର ସେହିପରି ସୀତା ମାଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ କଣ ରାମ ନାରାୟଣ ସେଦିନ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଅତି ଶୋଭାବନ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ଏମିତି ଶୋଭା ଜଗତରେ ନାହିଁ ନା ନା ସୀତା ମା ଦେଖି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ସ୍ୱାମୀକୁ କୁଣ୍ଢେଇକି ଧରି ପକେଇଲେ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଏ ବନଟା ଏଡେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦରୀ କହିଲେ ସୁନ୍ଦରୀ ବେକାରିଆ ନାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଆପଣ କଣ କହିଲେ କି ହେଲେ କଣ ହେଲେ ଆରେ ବୈଦେଶୀ ବିଳାସ ଶୁଣ ଆରେ ବିହରୁ ବିହରୁ ଦଣ୍ଡକାରନେ ଆହେ ବିହରୁ ବିହରୁ ଦଣ୍ଡକାରନେ আহে বৃন্দ বৃন্দ ঋষি দেখিছু পুণ্যে বিহরু বিহরু দণ্ডকারণ্যে এমিতি স্বভাবর দণ্ডকারণ্য विविध नाना प्रकार ऋषि मान बृंद मान अच्छा बाबू ये सुपुण्य बा सुपुण्य बल ऋषि मान दर्शन करती राम को रामकर सुपुण्य ये ऋषि मान दर्शन हमें कहीं लिखिले आमर पुराण ब्राह्मण बोलिबार है तीनोटी अक्षर साक्षात ब्रह्मा विष्णु अटंती महेश्वर ब्राह्मण जा भुंजती विष्णु जा भुंजती ब्राह्मण तो से विष्णु सतोष हुंती लक्षेक शालग्राम करिले पूजन गोटे ब्राह्मण दर्शने इमितिकार राम को पुण्य होगला ए ऋषि मान को पुण्य होगला कहीं ना वृंद वृंद ऋषि देखी सुपुण्य बल राम नारायण जिते दर्शन कले ऋषि मान को देखी हाथ टेकी देले ऋषि मान जुआर कले अरे विदेह गोटिए रूप बही बोलती पुणी लक्ष्य तो नहीं बनज श्याम खाऊ एथिले बनज श्याम थाऊ एथिरे बनज श्याम थाऊ एथिरे बनज अरे बोरिला ए बाला की तप कले बनज श्याम खाऊ एथिले बनज ए तो काहू देखिले बनज सावधान ए विदेह गोटे रूप बही विदेह मान कि कंदर्प जार देह ना से होती विध आहा ऋषि मैंने देखिले केड़े सुंदर लावण्य मूर्ति कोटि कंदर्प जिना रूप विदेह गोटे रूप धरी जदि कोटे कंदर्प गोटे रूप धारण करती तथापि प्रभु रामकर रूपटा सुंदर नुहंती बाप इमितिका रूप कहले
ଆକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ କବିର କଳ୍ପନା ନାହିଁ, ଋଷି ମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ବନଜ ଶ୍ୟାମ କାହୁଏ ଥିଲେ, ବନ ମାନେ ଜଳ, ଜଳରୁ ହେଲା କି ପଦ୍ମ, ଇଏ ପଦ୍ମ ବିକଶିତ ପଦ୍ମ ବରି ରାମଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ। କେମିତି ଥିଲେ ବରିଲା ଏ ବାଳା କି ତପ କରିବାରୁ ଏ ଯୋଉ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ଅଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରଭୁ ରାମ ପରି ପୁରୁଷକୁ ପାଇଲା, ଲାଭ କଲେ। ବାବା ତାପରେ କଣ କଲା, ଋଷି ମାନେ ଭାବିଲା ଆହା ଆଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଯୋଡିଟା ହୁଅନ୍ତା, ଆଙ୍କ ବୋଇଲେ ଋଷି ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତିକାର ରୂପକୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ତା ସହିତ ସମାନ ହୋଇକି ଟିକେ ମିଶନ୍ତୁ କେମିତି ହେତାନି। ଆରେ ବିଧାତା ମଙ୍କୁ କରନ୍ତା ନାରୀ, ବିଧାତା ମଙ୍କୁ କରନ୍ତା ନାରୀ, ଆରେ ବର ହୁଅନ୍ତେ ଏ କୋଦଣ୍ଡଧାରୀ, ବର ବଦଲ ଭି ହୋଇବ କିସ, ଆରେ ବରିବୁ ହୋଇଣ କାମିনী ବେଶ। ବିଚାର କଲା ଯେ ଋଷି ମଣ୍ଡଳୀ, ଆହା କେଡ଼େ ଭାଗ୍ୟ ବର, ବିଧାତା ଯଦି ଆମକୁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀଟେ କରିଦିଅନ୍ତା, ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ କରିଦିଅନ୍ତା, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେମିତି ଏ ବାଳାଟା ବୁଲୁଛନ୍ତି କଣ ରେ, ଓହୋ ନାଟ। ଆରେ ବିଚାର କଲେ ଋଷି ମାନେ, ହେ ଭଗବାନ ବିଧାତା ଆମକୁ ଗୋଟେ ମାଇକିନାଟେ କରିଦେ, ତାକରା ନାରୀ କରିଦେଲେ ଏ ବର ବରନ୍ତୁ ଏକ ଦଣ୍ଡ ହେଲେ ଆମେ ଆଉ କାହାକୁ ହେଲେ ବିବାହ କରନ୍ତୁନି, ଏଇଟା ଯୋଟେ ଦାନ୍ଦା ତାକୁ ଆଗ ବିବାହ। ବ୍ରହ୍ମ ବଦଳ ବି ହୋଇବ କିସ, ଆମେ ତପସ୍ୟା କରିବା ବ୍ରହ୍ମ ବଦଳ ଲାଭ। ଏମିତିକାର ରସିକ ମିଳିବ, ଏମିତିକାର ସୁନ୍ଦର ମିଳିବ। ତେଣୁ ଋଷି ମାନଙ୍କର କଥା ବାପା ଆଉ ତାଙ୍କର ଅଶାଷ୍ଟମ ହେଇଗଲେ ରୂପ ଦେଖି। ତାପରେ କଣ ହେଲା ଜାଣିଛୁ, ଆରେ ବିଭ୍ରମ ଉପଜି ଗଲା ମାନସ, ବୋଇଲେ ସଖାକୁ ସଖୀ ଗୋ ଆସ, ଆରେ ବହିବା ତୁଣ୍ଡିକୁ ଉରରେ ରଖି, ପକ୍ଷରୁ ହେଲା ମନରେ ସୁଖୀ, ବାପ ବିଭ୍ରମ ଉପଜି ଗଲା ମାନସ। ରାମଙ୍କର ଏ ଅପୂର୍ବ ତେଜକୁ ଦେଖି, ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ରୂପକୁ ଦେଖି ଏ ଋଷି ମାନଙ୍କର ମନଟା ଟିକେ ଚଗଲା ହେଇଗଲା। ବିଭ୍ରମ ଉପଜି ଗଲା ମାନସ, ବୋଇଲେ ସଖାକୁ ସଖୀ ଆସ। ଏ ଯୋଉ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ, ହଏ ଭାଇନା, ହଇରେ ସଖା କହିବା କଥା, କହିଲେ ସଖିଲ ହାଇଲ କେଡେ ସୁନ୍ଦର, ବୋଇଲେ ସଖାକୁ ଆସ, କହିଲେ ସଖାକୁ ଆସ, ବହିବା ତୁଣ୍ଡିକୁ ଉରରେ ରଖି, ଯୋଉ ଲାଉ ତୁମାରେ ପାଣି ପିଉଥିଲେ ସେମାନେ, ଏ ତୁମ୍ବିଟାକୁ କଣ କଲେ ଜାଣିଛୁ, ଏ ଭାଇଆ ଏ ତୁମ୍ଭି ଯାକୁ ରଖିଲେ ଉରରେ ରଖି, ଏ ଉରଜ ରଖିବାରୁ କଣ ହେଲା, ସତେ ତାଙ୍କୁ ନାରୀ ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ବକ୍ଷରୁ ଭାବି ମନରେ ସୁଖୀ, ବକ୍ଷରୁ ହେଇଗଲା ବୋଲି ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା କଲେ। ବାପ କାମର ଅଶାଷ୍ଟମ ହେଲାଣି, କୋଉ କାମଟା ଜାଗ୍ରତ ଥିଲା, ଏ ପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ ନାହିଁ। ଏ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାୟକ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି ରାମ ନାରାୟଣକୁ ପାଇବା ଆଶା କଲେ। ସେତେବେଳେ କଣ କଲେ ଜାଣିଛୁ ନା, ଆରେ ବିହୁ ଥିଲେ ଆହୁତି ଯେ ଅଗ୍ନିର, ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଲା ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷର, ଆମେ ଅନାଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ କହି, ଆମେ ଆଲିଙ୍ଗନ କାମତା ହୋଇ, ଆରେ ବୈଦେହୀ ଲକ୍ଷଣରୁ ଅନ୍ତର, ଆରେ ପାଞ୍ଚ ବରଦାନେ ହେଲେ ହାଜର, ବୈଦେହୀ ଲକ୍ଷଣରୁ ଅନ୍ତର, ଏ ଋଷି ମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଯୋଉ ଅଗ୍ନି ଭିତରେ ସେମାନେ ଘୃତାହୁତି କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାହା ସ୍ୱା ଅକ୍ଷରଟା ଥିଲା, ସ୍ୱା ଅକ୍ଷରଟା ପାଶୁରି ଗଲା, ଖାଲି ଆରେ ବାମେ ଅନାଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ କହି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାହା କରିପାରିଲେନି। ବିଶେଷ ହେଲା କାମ ଏକାଳେ ବୈଦେହୀ ଲକ୍ଷଣକୁ ଅନ୍ତର କରି ମହାପ୍ରଭୁ ବରଦାନ କରିବାକୁ ଗଲେ। କହିଲେ କଣ କହିଲେ, ଆରେ ବଲ୍ଲଭୀ ହୋଇବ ତୁମେ ଦ୍ୱାପରେ, ଆରେ ବଲ୍ଲଭୀ ହୋଇବ ତୁମେ ଦ୍ୱାପରେ,
कंस डरे से कंस डरे अरे वृंदावन रे हे बरस केली बल्लभी एका होइबे मैथिली सही मैथिली अरे बहिबु गोपीनाथ नामकु गोपीनाथ नामकु बहिबु बोले उपइंद्र भजी नामकु बहिबु गोपीनाथ नामकु बहिबु आप कहले हे ऋषि माने तमे मोर होछ बंदनीय हाँ मु आपणकर बंदनीय हाँ एणु गोटे काम कर मो जो मनटा कल तमे मते विवाह करियो ना कल तमे मते पाइबार आशा कल ना हाँ तमे चिंता करिबा को नाही कौन करिबा मोर तमे बल्लभी हबो जाई गोपनगर रे ब्रजपुर रे तमे मोर सब जाग माइकी ना हबो हाँ बुझिल नाही नाही भगवान मो ना रे भाई हम पिला लोकटा कहबी बल्लभी होइबो तुमे बापरे हाँ ब्रजे रहिबु आबो कंसडरी मथुरा कटकरे जन्म ग्रहण करिबु सिना हाँ किंतु कंसर भयरे गोपनगर को आमे जउ ब्रजे रहिबु आम कंसडरी वृंदावन रे हे बरस केली हाँ आमर वृंदावन रस केली हबो हाँ किंतु मोर बल्लभी एका होइबे मैथिली निश्चित सीता बिना अन्य नारी रो मु कर स्पर्श करिबिनी ना ना किंतु तम सहित टिके के कटर हबो हाँ ये गाड़ी चले अरे कृष्णकर अंग संग लगी गोपी होइबे सौभागी हाँ। काकु छुइमेनी महाप्रभु ना ना बल्लभी होइबो तुमे बापरे ब्रजे रहिबो आम कंसडरे हाँ वृंदावन रे हे बरस केली हाँ बल्लभी एबा हेबा मैथिली सत कथा बहिबु गोपीनाथ नामकु हाँ बोले उपइंद्र भंज हाँ भंज कहिले हाँ आमे गोपीनाथ नामकु पाइबु हाँ तमर हमर सेते बेले वृंदावन रे कोन कोन टी हेबा हाँ तमे चिंता करबा दरकार नै एते बोली बरदान कले महाप्रभु राम नारायण नहले मांडिया दौड़ा पड़ेया हाँ हाँ ये कवि सम्राट उपेन्द्र भंजर सुंदर पदटी मोर आवृत्ति कर देछि हेले भाइया आज्ञा आगोण पचारि अछ पचार हाँ हेले आज्ञा आपण मु कहिबार कथा तो मोर प्रश्न हो गला काईकि मु कहिथली तमे जीती आमे सिंधी आमको हे कहले आमे हबु कि तमे तो पुरुष आमे तो पुरुष आमे नारी हबु कोन हाँ आज्ञा आपण तो नारिया कथा देले कोइना आउ न कहबी मु तुमको प्रश्न मोर समय हैला क्या मु दिबी पढ़ाई गजा पहर दिन पकाइली काली आसिली ना हाँ हाँ भगवती दयार मते माड़ होइला मरु मरु बंचिली मु से जागा भला तेणु करी आज्ञा मु तो गाउछि गीत हाँ हाँ मरी थिले हुअंता दी दिन दूरी नहीं सेईटा आशा केबे भी करन अरे कलाकार माने सबुदिन अमर अरे कवि कलाकार भक्त सुने भाइया कवि कलाकार भक्त देश सेवक चारी एमान अटंती अमर कहे शास्त्र विचारी तमे मरिले मत तमे बंचिछ तमे मरिबनी केबे ठाकुरानी दया छी आमे बरा अमर रे राज्य दुख करिया किछि कारण नाही हेले आज्ञा काली मोर समुद्र गोटे कौन से बोलोटार समान चक्का भितर माद्रा दिजना बइछु 3टा राति हैला सीए कौन सडन ब्रेक न देथिले से मरि थाता ता लागि ता माई पतो रांड होई थाता मु जो अवस्था ही ताजी को लागे मो पिला गुडो हजे एणु समय किछि नाही केते बेले किए परिबो आ हौ कहरे गोला माली के बण तो प्रसन्न प्रसन्न सुनी बाकुला समरो मन हाँ धीरे धीरे कहरे मोर कालिया चंद तोर गीत जा करे लगे बड़ पसंद कह तो सुंदर पद अरे प्रमोद कहबू सुंदर पद आज्ञा जी परा मता एबे फोन कला कहला सीमा मास्टर तुले अछ कि तुमे भला मु कहली ब्रह्मपुरा चिन्ना बजार हगिया मास्टर संगे मोर लड़ई एबे बिन अरे शिखिबार पाई जते कारण नीति मु से मानक संग एबे लड़ाई करूअछि गाई गाई एतिकी मु हेली गहन आज्ञा केबे न पढ़ुछि मु घरे परा पुराण
तुम मानक ठारू मु पद नेबी बोली ना मते आशीर्वाद कर हे तुम्हें बेगान मोर दुख न कर केबे तोहर मन मो टिकी चंदन मो बांको चाहाणी मोर नीलमणि तुमे निश्चय हे बड़ काहानी लोक मानकर हे मन को जीतब निश्चय जड़े बड़ काहानी हेब मो आशीर्वाद निश्चय थी हे प्रमोद मो आशीर्वाद तो निश्चय थी।